next, alita, relaxation. So, for relaxation, alita sa hamstrings na sa guys. Doon tanig mo. Contract relax akong buhatan ha. So, kung magpa-inani ko sa patient, ma'am, kindly lift, diri ra siya kaya niya. Asa gani ang tight, ani? SLR, okay, tight. Hamstrings, okay. So, ano na ta? Active, assistive, ROM of the antagonist. So, unsay active, assistive, ROM sa antagonist? Padung sa hamstring. Going down, okay. And then, move pag yun, arrow na lang sa antagonist. So, inani itong buhaton. Active, assistive manong si patient, kung ako, padung mi daog. Sige ma'am, palihog ko. Ano mo instruction na ha? Ma'am, i-lift ko no imuhang leg up sa makaya nimo. Kanira yung kaya. Next, imong buhaton. Ma'am, atong inaog ha. Sige, and then relax. And then after, sige ma'am, palihog ko o lift, badong nasa nimo ma'am. Na. And then next, daog ka ma'am. And then ikaw nasa ma'am, i-try mo pasaka. Ano? Next, active, assistive, ROM of the antagonist, minikanis siya, ipa-relax, and active range of motion of the agonist, your iliopsoas, munang gipahip flexion. Okay? Sige, next, hold, relax. Hold, relax is isometric of the antagonist. So, asa naman sa padong, ani? Asa man sa padong ang patient, ani? Padong siya naog. Ako mo resist, padong, taas. Isoms mi ha. And then after, ipa-relax na ko si patient of mga 6 to 10 seconds, and then pirom of the agonist. Asa man ko padong mo pirom ani? Padong naog, padong taas. Padong taas. Okay, sige. Ma'am, kindly lift your leg up. Ihara siya limited. Sige ma'am, kindly press down sa kong shoulder. Count 1, 2, 10. Okay, relax. Pirom of the agonist. Sige ma'am, push down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax ma'am. Okay? Okay na ta? Sige, next. Slow reversals. Hold, relax. Isotonic of the antagonist. Kinsa man na siya? Isotonic of the antagonist. Kinsa man ako isotonic ani? See? Antagonist? Sige, nagpa-SLR ko balik sa patient, and then di hara siya kaya. Asa ko antagonist ani? Half. Ang agonist ani would be your iliopsoas. So first, isotonic pa of the antagonist. Okay, and then after, ato siya ipa-isoms, and then ipa-relax, and then after, i-isotonic ang agonist. So asa na nakadong? Isotonic of the agonist. Going up, going down? Huh? Going up ka. Okay? Sige, so isotonic of the antagonist. So at ma'am ha, palihog ko saka sa makaya. Okay. Sige ma'am, kindly lower siya gamay. And then, mudu ko og isoms. So mag-isoms sa sadmig. 1, 2, 10. Relax ma'am. Isotonic. Sige ma'am, ito hindi mo nagsaka rin. And then after, ako na sa siyang ipa-isotonic sa anta. Kaliw ko, lower down gamay. Isoms ko ma'am. Hold 1, 2, 10. Relax. Move up ma'am. Sige na. Ma'am, lower gamay. Resist ko. Isoms sa sadmi. Relax. Kaliw ko. Okay, question.
contraction. Ang gimina ng mga isotonic, guys, concentric ra na ang contraction. Isoms is the hold, relaxation, kay mo stop lang ka, di na mo siya hilaplas.